Kali ini Sultan mau senam dulu ya. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Kaki sama tangannya ketemu. 1, 2, 3, 4, 5. Iya, 1, 2, 3, 4. Sini. Lancar ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Seneng banget aku senam. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.